तथाकथित इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। Tabuk social media ba koktuma channel o kaksa koktuma jehno viral langi tongo omo ungka Epstein file. Social media o tabu o Epstein file mangpili ro kasa phema bo nukha te norok bo nugu mangkana o mangpili video ni screen o. Te norok saimano sungja kana je Epstein file tamo. Hanga nong nang sairene Epstein ungka America ni khoroksa criminal ba buri rongno rom frenai umor kasuge buri rongno rom frenai te buri rongno taskari ba buri rongno supply khanai amte hai khoroksa criminal bini ti kaisa file tongo a file o tabuk Narendra Modi ni mungbo kasaka tai jani mani Arabpati Bill Gates ni simi shuru khayei Prince Andrew ni mungpo de tabuk o file o nokhori phakya social media o tabuk o mangpluk jeheno viral ngi tongo tai Jeffrey Modi ni mungbo o Epstein file o kasa family pore hangkai মন্ত্রী ni মন্ত্রালয় no horte sakale jaka je 2017 bisio Modi thingno Israel yadra thango kintu je aro thangai Modi musawur sabu huni je bairelang tongmani among ka jotono gujob phunoi মন্ত্রালয় ni phachingti hingkai kharis khair jaka te norobo nugu makhana omang pli video ni screen o जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है।